अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे। इंशाल्लाह दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ जिसमें नाउजुबिल्लाह शेख अब्दुल कादर जिलानी का मवाजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की जा रही है। बराबरी नहीं, इनफैक्ट वो बंदा ये बकवास भी कर रहा है कि शेख अब्दुल कादर जिलानी अल्लाह के हुक्म के बगैर सारा कुछ कर सकते थे, अल्लाह की मदद के बगैर मुर्दों को जिंदा कर लेते थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की हाजत होती थी। मैं पहले से भी कहता हूँ ये लोग शेख अब्दुल कादर जिलानी को अंबिया से तो ऊपर रखते ही रखते हैं, लेकिन मुझे यार उन लोगों पे गुस्सा आता है जो ऐसी बातों पे वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे थे। यार उन लोगों के अंदर दिमाग नहीं, वो दीन सीखने गए होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनने गए होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के सामने नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नीचे रख लिया जाता है, शेख अब्दुल कादर जिलानी को बढ़ा चढ़ा के ऊपर रख दिया जाता है, बल्कि अल्लाह के मुकाबले में बल्कि अल्लाह से ऊपर दर्जा दे दिया जाता है। और ये लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। आप लोग ये कहानी सुने, कहानी में कसम से यार इतना झोल है, बेवकूफ लोग फिर भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। लेट्स सी द वीडियो। तो हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो खातून लेके चली गई और उस कब्रिस्तान को जाकर कौन बेइज़्निल्लाह सारे खड़े को सरकार ने अर्ज किया, मौला करीम मैंने तो एक का नाम एक को जिंदा करना था, ये सारा कब्रिस्तान खड़ा हुआ। मेरी यार नाम लिया उसका? नाम तो नहीं लिया। कहा फिर तेरा फैसला कौन करेगा, तेरी मुराद कौन है? नाम नहीं लिया। फरिश्तों को सिर्फ कह दिया, मैयतों को कह दिया खड़े हो जाओ, तो सारे खड़े हो गए। उन्होंने भी सोचा खड़े हों कि ना हो, रब की तरफ हुक्म, मेरे यार ने किसी का नाम नहीं लिया, मुतलकन कहा है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हज़रत गौस सकलैन की बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार तशरीफ ले गए और उनको कहते हैं मेरी कव्वाली का बंदोबस्त करो। ये कव्वाली सुना करते थे। आप यार मैंने तो कव्वालों के साज भी तोड़ दिए हैं और ये कव्वाली का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, मेरे जुरिस्डिक्शन में ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं आपका खलीला भाई भी हूँ, आपका मेहमान भी हूँ, ये मेरा ज़ौक़ खराब हो रहा है, आपको बंदोबस्त करें। फरमाया साज वाला भी कोई नहीं, साज भी कोई नहीं, तो कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या आप गौस ना कहलवाएं या खुला करके दिखाएं, या आप गौस ना कहलवाएं या खुला करके दिखाएं। चले गए कब्रिस्तान में। ये पूछा इस कब्रिस्तान में एक कोई सरंगी बजाने वाला भी मरा था, वो भी दफन हुआ है। दोस्तों ने बताया कि ये कब्र है उसकी। आप उसको फरमाते कौन बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। वो सारंगी बजाता हुआ कब्र से उठ खड़ा हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाया तो अच्छी तरह से सारंगी बजा, कोई साथ मुझे गज़ल भी सुना। तो फिर उसने गज़लें भी गाई, साज भी बजाए और उसके बाद फिर उसका इंतकाल हो गया, उसको कब्र में दफन कर दिया गया। लेकिन जिसको सरकार ने जिंदा किया था वो 30 बरस दुनिया में जिंदा रहा, उसकी औलाद मदीना तैयबा में पाई गई। और फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया था, गौस पाक अली जनाब ने भी मुर्दा जिंदा किया, लेकिन देखें सरकार ने कुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, लेकिन गौस पाक ने कुम बेइज़्नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन देखें सरकार ने कुम बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, लेकिन गौस पाक ने कुम बेइज़्नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। हमारे पठवार के एक बड़े नामदार शायर थे खान मोहम्मद कोटले वाले, उन्होंने कहा था कुम बेइज़्नी दा लफ्ज़ कह के मीरा फेर कीता जिंदा फानिया नू, कुम बेइज़्नी दा लफ्ज़ कह के मीरा फेर कीता जिंदा फानिया नू, 12 बरसां दा डुबिया तार बेड़ा मौला रंज नहीं कीता दिल जानिया नू। हाय 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 एक नजर नाल पकड़ के वली कीता चोरां फासकां फाजरां ज़ानिया नू, गौसे बाज बाजू खाना कौन मोड़े वगियां लोहे महफूज दियां कहानियां नू। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी। अब इस मौलवी की कहानी के मुताबिक चले तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला को इल्मे गैब नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये फैसला किसने करना है कि तेरी मुराद क्या है। अल्लाह ताला ने पूरा कब्रिस्तान जिंदा कर दिया।
جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایگزیکٹ بندہ زندہ کیا، وہ بھی اپنے حکم سے، بائی ہم سیلف، اس نے کہا میرے حکم سے مردے زندہ ہو جا، اور وہ بھی سرنگی بجاتا ہوا زندہ ہو گیا۔ یار یہ خود فیصلہ کریں ان لوگوں کے نزدیک کیا موسیقی حلال ہے؟ کیا ایسا بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یا پھر مان جائیں کہ یہ مولوی کہانی کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کر رہے ہیں، پھر جو دوسرا مولوی، دوسرا پائے کا مولوی، دوسرا پائے کا ان کے مطابق ولی اللہ جو تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یا غوث کہلوانا بند کر دو یا میرے لیے محفل کا، موسیقی کا، قوالی کا انتظام کرو، میری محفل خراب ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں کا جب دل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ولی نے گستاخی کی شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ خانقاہ کے اوپر سے گزرا، اس کے ہاتھ پاؤں بازو سارا کچھ ٹوٹ گیا، اور ایک بندہ یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے کہ یا غوث کہلوانا بند کر دو یا میرے لیے موسیقی کا انتظام کرو۔ یار ذرا سوچے کہ کیا ایسے بندے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں جو موسیقی کو حلال کرنے کے چکر میں ہو؟ یا ایسے مولوی کیا وہ امت کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں جو موسیقی کو حلال کرنے کے چکر میں ہو؟ نعوذ باللہ۔ پھر یہ مولوی یہ بکواس بھی کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے طور پہ اپنے حکم سے کہا کہ مردے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حاجت پڑی۔ تو میرے بھائی ذرا سوچیں کہ یہ لوگ انبیاء سے اوپر مانتے ہیں، نعوذ باللہ یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ڈکلیئر کرنے کے چکر میں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے یا اللہ ہے یا اللہ میں سے ہے۔ انبیاء کی تو ان کے ہاں اوقات ہی نہیں ہے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی انبیاء سے بھی اوپر ہیں۔ یہ مولوی حضرات یہ علماء سو آگے اپنی مرضی کے وہ شعر و شاعری کر رہا ہے، ساری شرکیہ باتیں سکھا رہا ہے لوگوں کو۔ غصہ آتا ہے یار ان لوگوں پہ جو ایسی بکواس سن کے بھی واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، آپ لوگوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے، ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، تمام انسانوں سے افضل ہے۔ تو میرے بھائی اب آپ لوگوں کی کیا رائے؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنے رائے ضرور دیجئے گا۔ باقی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔